Let's just start before. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Mr. Anwar, as the lecturer of the English course. Introduce my name Hairul Aziz, student of Pelita Bangsa University. I am from class IE 24 C5 and Nick 30,510,228. And good afternoon, also my classmen. Today allow me to present the result of me was a sick man. I took the me simple present tense will to shorten the time when to start for the presentation. Okay, definition of simple present tense. What simple present tense? Simple present tense is should show describe action or situation that are usually customary of generally content. Yaitu apa itu simple present tense? Simple present tense digunakan untuk mendeskripsikan tindakan atau situasi yang biasa, lazim, atau secara umum itu benar. Next. Function of simple present tense. Simple present tense is a tense that function to express. Simple present tense adalah bentuk kata kerja yang berfungsi untuk menyatakan number one, habits atau kebiasaan, number two, general truth, fakta umum dan kebenaran. Number three, fixed schedule, yaitu jadwal dan rutinitas. Number 4, instruction atau perintah atau instruksi. Oke, next. Number 1, habits. Habits means something that is done continuously and continuously. Example, my father goes to work every weekend. Ayahku pergi bekerja setiap hari kerja. I student will my friends every Sunday at the academy. Aku belajar bersama teman-temanku setiap hari Minggu di tempat les. Jadi, kebiasaan atau habits yaitu berarti suatu yang digunakan secara terus-menerus dan konsisten. Itu ada dua contoh kalimatnya. Next, number 2, general truth atau kebenaran umum. General truth means general truths of absolute truths. It means things that are certain and generally known to be two example. Kebenaran umum yaitu berarti kebenaran yang bersifat umum atau kebenaran itu mutlak. Ini berarti hal-hal yang penting dan secara umum diketahui kebenarannya. Untuk example number 1, what rains at 0 degrees, yang artinya air membeku pada suhu 0 derajat. Example 2, cats are mammalias, yaitu kucing merupakan mamalia. Number 3, vacation schedule atau jadwal tetap. Vacation schedule case something that is salary schedule or is paid to happy now. A weekend schedule are something that is scheduled but not recurring. For example, yaitu artinya kebenaran umum berarti kebenaran yang bersifat
umum atau sorry. Untuk artinya, jadwal tetap alias sesuatu yang sudah terjadwal atau pasti terjadi. Nah, kalau jadwal tetap adalah suatu yang terjadwal, yaitu tidak berulang-ulang. Example one, the show start the show start at 7 p.m. Artinya pertunjukan itu dimulai pada jam 7 malam. Example 2, contoh yang kedua, the script made their upcoming context in Indonesia on September 13 and October 1 set. Yaitu artinya The Script akan menggelar konser di Indonesia pada tanggal 30 September dan 1 Oktober. Jadi jadwal tetap ya. Oke, next. Number 4 yaitu introduction, yaitu instruksi. The more there is instruction which means comment or instruction. For example, the are comment board that we often encounter on the road. In addition, the also instruction that can be found on product packing. Example atau contohnya. Yang artinya selanjutnya yaitu adalah instruksi yang berarti perintah atau petunjuk. Contohnya, ada papan petunjuk arah yang sering kita jumpai ya di jalan raya. Selain itu juga instruksi yang dapat ditemukan pada kemasan produk untuk sampel kalimatnya. Number one, do not enter this area. Artinya dilarang masuk ke area ini. Example 2, contoh yang kedua, cook the not need for 3 menit. Masak mie selama 3 menit. Oke. Simple present tense, present formula. Yaitu pola bentuk waktu sekarang sederhana, rumus. So for subject I should to be am and verb do or verb with the s atau s suffix. Man will subject you, they we and plural subject used to be are and verb do or verb with that s suffix. Finally, subject he, she, it, and singular subject used to be is, and verb does are. Verb ending in s atau es. Jadi untuk subjek I menggunakan to be am dan kata kerja do atau kata kerja tanpa akhiran es. Sementara itu subjek you, they, we dan jamak menggunakan to be are dan kata kerja do atau kata kerja tanpa akhiran s atau es. Terakhir subjek he, she, it. He, she, it. Dan subjek tunggal menggunakan to be, is, dan kata kerja does atau kata kerja berakhiran s atau es. Oke, next. Simple present tense pattern formula for verb sentence. Number 1 positif, number 2 negatif, number 3 interrogatif, number 4 and interrogative with why equation.
atau integratif dengan pertanyaan why. Number one, positive tense formula. Subject plus verb 1 atau verb S atau ES plus objek. Example untuk contohnya, I eat breakfast every morning. Yang artinya saya sarapan setiap setiap pagi. Example 2 atau contoh yang kedua, she student English at school. Dia belajar bahasa Inggris di sekolah. Next. Number 2, negative tense formula. Formula subject do atau does plus not verb 1. And example 1, contoh yang pertama, I don't like speak food. Saya tidak atau kurang ya menyukai makanan pedas. Example 2 atau contoh yang kedua, he does not dots atau dots play football. Yang artinya dia tidak bermain sepak bola. Dia tidak bermain sepak bola. Oke. Number 3, interrogative tense formula. Do atau does plus subject plus verb 1 plus objek. Example contoh kalimatnya. Number 1, do you like apples? Artinya, apakah Anda suka apel? Example 2 atau contoh yang kedua, does she go to school every day? Yang artinya, apakah dia pergi ke sekolah setiap hari? Oke. Number 4, interrogative for which why equation. Formula why equation plus do plus does plus subject plus verb 1 complement. Example, where does he go to school? Yang artinya, kapan dia pergi ke sekolah. Example 2 atau contoh yang kedua, why do you love badminton so much? Yang artinya, kebenaran, kenapa kamu cinta sekali dengan badminton? Conclusion atau kesimpulannya yaitu simple present tense is a tense used to express habits, common facts of every event that happen regularly. It's uses the phrase from of the verb 1 and des is or as to the verb if the subject is her, she, is he, she, or it. The tense structure can be in positive, negative, or equation form. Jadi kesimpulannya, simple present tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk mengekspresikan kebiasaan, fakta umum atau peristiwa yang terjadi secara teratur menggunakan bentuk pertama dari kata kerja verb 1 dan menambahkan s atau es pada kalimat kerja jika subjeknya dia atau itu. Struktur kalimat bisa dalam bentuk positif, negatif, atau pertanyaan. Okay, that was the description about simple present tense. Complete with punters of formulas, example, sentence, more or less. Please apologize, saying thank you. Sekian presentasi bahasa Inggris untuk tugas UAS. Kurang lebihnya saya minta maaf karena saya masih belajar. Untuk selanjutnya saya akan meningkatkan skill untuk belajar bahasa Inggris lebih giat lagi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.